मेला लवंदे स्वयंपूर्ण मेला साखळी रक्षाबंधन आणि गणेश चतुर्थी निमतान रवींद्र भवन साखळी हांगा एग्जिबिशन आसा. हो एग्जिबिशन 21, 22 आणि 23 ऑगस्टाक सकाळी 10 ते रातची 8 पर्यंत जाता. हांगा न्हयच फक्त कपड्यांची पण तुमकां वेगवेगळे खाद्यपदार्थ तशेंच ज्वेलरी, इमिटेशन ज्वेलरी आणि डेकोरेशन, चवथीक लागपी डेकोरेशन, रक्षाबंधनाक गिफ्टिंगा खातीर आयटम्स मेळटले. तशेंच ह्या फावटी आमी किड्स कावंटर घडोवन हाडला, ज्या करून आमी भुरग्यांक एक एक्टिविटीज करपाक हांगा एक प्लॅटफॉर्म दितले. सो सगळ्यांक लागीं मागता तुमी हांगा मुद्दम येवचें रवींद्र भवन साखळी हांगा 21, 22 आनी 23 ऑगस्टाक. आनी भरपूर ह्या आमच्या बायलांक वुमन एंटरप्रेन्युअर्स जे आसा तांकां तुमचो भरपूर असो प्रतिसाद दिवचो. हांगा वस्तू आसा त्यो खरेंच रिजनेबल रेटीन आसा आनी वेगळ्यो आसा. हँड पिक्ड आयटम्स अशे आसा सिलेक्टीव जे तुमकां आनी खंयच मेळचे ना. आनी ह्या आमचे वुमन एंटरप्रेन्युअर्सांक तुमी येवन खऱ्यांनीच सपोर्ट करचे. कितके स्टॉल्स हा? ह्या आमच्या एग्जिबिशनाक टोटल 35 स्टॉल्स आसा वेगवेगळे. त्या भायर आमी फाल्यां 22 ऑगस्टाक वुमन वर्कशॉपूय दवरला पायप क्लिनराचो. सो सगळ्यांक कॉल करून रजिस्टर करून ह्या एग्जिबिशनाक पार्टिसिपेट करचें. पूर्ण महिला सगळ्यांक आमी पळोवन खूब बरें दिसलें. कित्याक एक बायल इतली बायलांक फुडें काडटा हें पळोवन खूब अशें मनाक बरें दिसता. आनी जशी गव्हर्मेंट सगळ्यो योजना आमचे खातीर एक प्लॅटफॉर्म दिता तशेंच मॅडमांनी तुमकां सगळ्यांक एक बरो प्लॅटफॉर्म दिला. तेजे खातीर मॅडमी खातीर खऱ्यांनीच ताळी लावनी. आनी इन फ्युचर समज कोणी अशी बायल फुडें सरून दुसरी बायलेक फुडें काडटा जाल्यार ते अशेंच करून सगळ्यांक हातभार लावन एकमेकाक फुडें काडया आमी. आनी म्हाजे कडल्यान समज तुमकां कितें हेल्प जाय किंवा जाल्यार हांव सदांच आसतलें अशें सांगता. हे एक्झिबिशन खरोखर पळोवपासारकें आनी हांव तुमकां लागीं मागता की तुमी सारकें बायलांक एकठांय येवन आज एक्झिबिशन पळोवपाचें खूब अपुरबाय तोखणाय करची कशी दिसता. मारिया सदांच सांगता मारिया तूं अशेंच फुडें सर आनी अशीच प्रोग्रेस करून दाखय भुरग्यां खातीर आनी भुरग्यांक फुडें काड. तुम्ही पळयतात GNH. माजी, आपको ना सरप्राइज देना था. इन्होंने अपना ट्रांसफर यहाँ करवा दिया है. हाँ माँ. और अब जाके मुझे भी एहसास हुआ कि जिंदगी की खुशी अपने घर में है. और माँ जी, जिस किचन में पंचामृता हो उस घर में खुशियों के अमृत की बारिश तो हमेशा होती रहती है. दादी, आज मैंने सुबह गार्डन का सारा काम पूरा कर दिया. पंचामृता, भारत की पहचान, घर घर में पंचामृता.